ਭਰਾਓ ਸੰਗੀਤ ਬੇਲੀਓ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਚ रहने अल्लाह ताला तुम रहमता फसाना रहो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेगम साहबा, क्या हाल है? मेरी बेगम आज मेरे नाल है जी। असा काफ़ी डेट ते आए हैं। क्यों तुसें नहीं बेगम तुसें की पता है कि मैं तुसें नहीं बेगम मैंने नहीं तुसा की नहीं पता कि मैं आपका खावन हूँ। नहीं मुझे तो पता है। गर्मियाँ शुरू हुई हैं बाहर ज़रा शुरू अल्लाह के नाम से शुरू जो अल्लाह के सबसे नाम बड़ा से और मेहरबान है, नायत रहम अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी तो कोई बात नहीं। तू बड़े चैनल तू शुरू की था काम भाई। काफ़ी दिन हुए हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि कोई व्लॉग बनाए, कोई जो ताज़ा तरीन चल रही है हालात हमारे मुल्क के। निकले अपनी तरफ से ग्रोसरी के लिए निकले हैं, तो साइड पे चलो कॉफ़ी शफी की ब्रेक करते हैं। बेगम को भी खुश करना होता है ना। सियासत का माहौल बन नहीं रहा, वैसे हम कोशिश करते हैं कि इसको सियासत की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि हालात तो स्टिल जिस तरह पाकिस्तान के चल रहे हैं वो तो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि जीटी रोड जो है ना, इन्होंने जो खंड कहीं नहीं होती वो खोद दी इन्होंने। कोई एक शहर से दूसरे शहर आ जा ना सके। प्रोटेस्ट मेरा ख्याल है वो तरीके लबैक वाले कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको भी अब मेरा ख्याल है कि महंगाई नज़र। असल में अब हो ये रहा है ना कि सारे जितने हैं, सिराजुल हक साहब भी जो देखा ना कराची में क्या इन्होंने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अब जो है तिलंगाबाजी है, बदमाशी है। जिसके पास पावर है ये बंदूक के ज़ोर पे सारा कुछ हो रहा है, पैसे के ज़ोर पे हो रहा है, करप्शन के ज़ोर पे सारा कुछ कर रहे हैं। ये सिराजुल हक साहब बड़े काबिले इज़्ज़त हैं, बड़े शरीफ नफ्स किस्म के बंदे हैं, मगर इनको इमरान खान की याद है आपको? इमरान खान के टाइम में इसने महंगाई के बारे में कितना इसने शोर डाला था, मगर ये पीडीएम की हुकूमत में ये बिल्कुल खामोश थे। अब इनका अपना टेंट वहाँ दबाने हुआ है ना कराची में, तो अब ये भी बाँ करने लग गया। सारे जिसका आ रहा है ना, जो इस चक्की में वो पिसना शुरू होता है, तो उसकी फिर चीखें सारे फिर सुनते हैं ना। अब सारे चीखें मारेंगे। पाकिस्तान में निज़ाम तो कानून तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है ना। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे, यानी कि स्याह सफ़ेद के मालिक जरदारी साहब हैं। इतनी बड़ी बात करना, इतनी स्ट्रांग, और कहते हैं कि बड़ी हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है, उसके होते हुए ये बात करनी एक पॉलिटिशियन को जेब देती है। इनका मुँह क्यों नहीं बंद करते ये लोग? सिर्फ एक पीटीआई को पकड़ के, इमरान खान को पकड़ के तो ये लगे हुए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसी की जमात को इन्होंने क्रश करना है। इनको चाहिए ना कि आगे पीछे भी देखे ना कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जो इमरान खान की जमात है, जो भी इसके साथ थे वजीर वगैरह, इन्होंने खा पी के तो अब जो है, पहले तो कह रहे थे कि गोलियां हम सर पे खाएंगे। और वो जैदी साहब की मैं बात करता हूँ, कराची वाले जैदी साहब, मेरे पेशानी पे गोली लगेगी तो मैं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ आप खुद ही कनपट्टी पे भी मार लो, अगर थोड़ी जी शर्म गैरत हो है ना। अपनी जुबान का आप नहीं रख सकते, या तो इतनी बड़ी बड़ी बढ़ के मत मारो यार तुम। ये सब दोगले हैं, सारों को पता चल गया। नहीं तो ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लोग हमारे बेवकूफ़ हैं या सादे हैं? जिधर बेचारे उनको जिधर कोई लगाता है वो उस तरफ लग जाते हैं। हमारी अवाम की भी समझ नहीं लगती, इसको अपनी पावर का पता ही नहीं चल रहा। इनकी वोट से ये आते हैं ना। अब वोट का भी देखो ना कि वोट होगा, अब इलेक्शन ही नहीं अगले कराने पे, तो वोट कहाँ से भाई? वोट की पावर किधर से इस्तेमाल? नहीं यही है ना कि जरदारी जो कह रहा है तो पकड़े ना इनको, निकालें बाहर। तो ये इतना क्या है कि जरदारी कौन होता है जो वो ये के, या ये जो हमारे जर्नैल बैठे हुए हैं ऊपर फौज चला रहे हैं, इनको फिर कहते हैं जी फौजियों को कुछ ना को, फौजियों को कुछ ना को। उठी जाती रहती है, वीडियोज आ रहे हैं, ये फौज जो है मार रही है, तज़ीक कर रही है, जलील कर रही है लोगों को। एक जगह तो मुर्गा बनाया हुआ है, मार रहे हैं। मैं अभी भी यकीन नहीं करता कि ये हमारी फौज कर रही है। नहीं तो ये गुल्लू बर्ड बैठे हुए हैं। मरियम नवाज का देखा, उसने कहा इमरान खान को कि 27 साल हो गए तुम्हारी पार्टी को, तहरीक को, और हमने 27 मिनट में उसको पास कर ये दिया। बदमाश है ना सारे, ये चोर डाकू बैठे हुए हैं ना, ये इन्होंने बदमाशी के जोर पे ये सारा कुछ किया है ना। यही तो मैं कह रही हूँ कि समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ये जो है खा पी के ये बेटी और एक चचा और एक उसका बेटा, यही हुकूमत करने तो आए में ना।
انہوں نے جو کچھ ہے اپنے تو باہر مال بنا لیے نا. خیر سے بات یاد آئی اوورسیز کا، خواجہ آصف کا بیان سنا ہے، آج ہی دیا اس نے. میں سن رہی خواجہ صاحب بھی حیران ہے کہ شیم آن یو. وہ شیم تو تم لوگوں کو آنی چاہیے، خواجہ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. کس منہ سے آپ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں سارے اداروں سے علاوہ ایک ادارہ سیٹ ہو جائے، سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. اس پارلیمنٹ کو سیدھا ہونا پڑے گا، اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا اس کی چوکیں جو ہے سیدھی کرنی پڑیں گی. یہاں سے بالکل صفایا کر کے یہاں سے زیرو سے سٹارٹ کرو تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ساری ہماری جتنا بھی پورے نظام کی جو جڑ ہے نا یہ ہماری پارلیمنٹ ہے. یہاں پہ جو 60-70% بیٹھ گئے نا، یہ طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کنگ میکرز بیٹھے ہوئے ہیں. سارے کنگ میکر اور جو ایک ترین صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب، آپ سے بھی میں مخاطب ہوں. میں ان کو بڑا سمجھا تھا، بڑا کامیاب، بڑا اچھا قسم کا بزنس مین، بہت ڈیسنٹ قسم کا آدمی ہے. جہاز ہے، اتنی کیا کیا اس کا بزنس سیٹ ہوا ہے. ایک ڈریم ہے ایک بندے کا، میرا ہر بندے کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ یار اس پیک تک جائے بندہ بزنس لے کے نا. مگر آپ کا باقی اندر سے کردار کریکٹر تو آپ کا یہ ہے بالکل زیرو. آپ اپنے ورڈز پہ نہیں کھڑے ہو رہے. آپ جہاں پہ بالکل ہی، مجھے اس کا افسوس ہوا ہے. جہانگیر ترین کا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنے بڑے کٹ کات کا بندہ میں جس کو سمجھتا تھا، کچھ بھی اس کے ساتھ بڑے بڑے برز دیکھا نہیں ہے. کون کون سا بندہ جو ہے منافقین سارے سامنے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. بالکل. یہ آپ جہاز کی بات کر رہے ہیں، یہ اب ایک جماعت ٹانگے پہ بٹھا کے یہ جو سارے لوٹے ادھر سے جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں، جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے، انہیں یہ بھی عاشق ٹانگے پر عوان کو بٹھانا چاہیے نا سارے. ٹانگے پہ بیٹھنے والے لوگ تھے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے عاشق عوان ہے، یہ کس منہ سے اتنی باتیں کر رہی ہے؟ اس کو شرم نہیں آتی؟ اچھا ایک تو چھوڑ دیے انہوں نے، اور آگے سے پھر بیان بھی تم لوگ ایک اس چیز سے سنسیئر نہیں ہو اس کے ساتھ. چلو بھئی جو بھی ہو گیا ہے، تم لوگوں کو ڈرا دھمکا کے تم لوگ کاکے چننے مننے سارے جو ویسے ہے. فردوس عاشق عوان کی صحت اور اس کے جسے سے لگتا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتی ہوگی. اس کو تو لوگ ڈرنے ہیں، اس میں کول نہیں کوئی کھلنا، ایسا کچھ پتا نا. وہی نا، عورت مرد سے سارے ہی ڈرتے ہیں، یہ تو ہے. لیکن یہ چیز جو ہے اس کو زیب دیتی ہے کہ بھی یہ بار بار اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اور جو ہے کتنی پارٹیاں چھوڑ کے تو یہ جس پارٹی کو دیکھتی ہے کہ وہ اب رن کرنے لگی ہے اسی کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے اور اسی میں شامل ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے حلقے میں پوچھتا کون ہے کہ یہ اتنا بڑھ کے مارتی آ کے ہے کیا چیز؟ یہ کیا پتا اب اس علاقے کے سیالکوٹ کی میرے خیال میں جتنے بھی تھے نا سارے جو چھپے ہوئے لوٹے تھے وہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں اس دفعہ نا. بالکل. یہ جو لائن میں دیکھا نا، یہ لائن جو کھڑی ہوئی، یہ سارا ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا نا کہ میں آپ کی اصلیت آپ کے چہرے پہ سامنے ظاہر کروں گا. یہ ساری ان کی منافقت جو ہے نا، یہ کس طرح عوام بھی ہماری ان کے پیچھے پیچھے بھاگے. فواد ہو گیا، دوسرے جتنے بھی یہ لیڈر دیکھ لو، عمران کے بغیر تو یہ ان کی اتنی وہ جے کار نہیں تھی نا. اگر اب جتنے یہ چور آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کر کے سب نے لائن پہ کیمرے کھول کے بتایا کہ یہ دیکھ لو لوگو، یہ منافقین ہیں. بالکل. کیونکہ آپ ان کی ساروں کی ہسٹری دیکھو نا، کوئی 4 پارٹیاں 3 پارٹیاں چھوڑ کے یہ آئے ہوئے ہیں. اس ٹائم یاد ہے جب عمران کی اس ٹائم مجبوری تھی کہ الیکٹیبلز کو اس نے ساتھ لینا تھا ورنہ وہ نہیں آ رہا تھا. بالکل. ہمارا نظام ہی اس طرح کا گندا ہے نا. یہ جونکیں چمٹی ہوئی ہیں، یہ جونکیں ہیں ساری جتنی ہیں. اصل میں جس جونک کو اتارتے ہو نا تو پورے جسم پہ ہے نا، سارے جسم کو درد ہوتا ہے. یہ کٹھے ہوئے ہیں سارے، جڑے کو تھوڑے بہتے رہتے تھے نا وہ بھی سامنے آ گئے. کل عمران خان کا سنا بیانوں، کہتا ہے مجھے فوجی عدالت میں بھی لے جاؤ، میں وہاں پہ بھی سامنا کروں گا. اس کو ڈرا رہے ہیں نا. میں تو اس کو دیکھتا ہوں، میرا تو خیال ہے کہ وہ اپنی طرف سے بالکل تیار ہے کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنا، بے شک مار بھی دیں، ہی از ریڈی. وہ نا اندر ہوتا ہے نا بندے کا، اندر سے ایک ہوتا ہے یار. اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ نے جب لکھی ہوئی نا تو کیا رہے گا وہ انشاءاللہ. اور جو ہے عوام اس کے ساتھ ہے. یہ کیوں نہیں الیکشن کرا رہے؟ یہ الیکشن کرائے نا اس کو مارنے کی، اور یہ جو عدالتوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کس لیے؟
जो ये डरे हुए हैं ना, ये हमें भी दिखाएं ना कि भी ये जो है हम इलेक्शन के ज़रिए हम आए हैं, चोर बदमाशी के ज़रिए नहीं आए। जो फौजें लगाई हुई हैं, औरतों को उठा रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, दहशत फैला के जो है ये अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो इस तरह तो नहीं बनती ना। वो अफरीदी जो है उसका भाई फौत हुआ, उसको जनाजे के लिए कहते हैं छोटे से सेल में उसको बंद किया हुआ है ना, उसका एक बाजू जो है नकारा हो चुका है और उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को, बच्चों को कहीं गायब किया हुआ है। वो नामालूम अफराद में, कोई पता नहीं कहाँ पे हैं वो। अच्छा, भाई का मुंह भी नहीं देखने दिया ना। ये है ना, ये मैं ही भगोड़े हैं ना। ये जो है नवाज शरीफ को देखें, कलसूम में नवाज की आई है जी डेड बॉडी बक्सों में। वो जो ख्वाजा कह रहा है कि जो है आते हैं तो ज़मीनें जदाते हैं, बेचते हैं, तो ये ऐसे हैं। तो ये जो क्या कर रहे हैं, इनका लीडर क्या कर रहा है कि भाई अपनी माँ को उसने बक्से में बंद करके नहीं भेजा। ये है क्या चीज़ें, बीवी को भी मेरा ख्याल बीवी को बक्से में बंद करके ये जो है ना, ये लोगों से ये कर रहे हैं ना। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह एक दफ़ा ही खींचते हैं रस्सी, ये नहीं अल्लाह देखते हैं, डील देते रहते हैं, फिर एक दफ़ा ही रस्सी खींचते हैं। ख्वाजा साहब बड़ी ज्यादती वाली बात कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने अब जो है इंग्लिश बोलने वाले भी इधर से भी, हमें भी आपस में जो ओवरसीज हैं उसमें भी ग्रुपबाजी, ये तोड़ने वाले लोग हैं, ये जोड़ने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं बाहर भी किसी तरीके से, मैं पिछले प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि बाहर वाले इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ये निज़ाम देख लिया है, उनको पता चल गया कि इंसान क्या होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं। मरियम नवाज को देखें, बाप भगोड़ा खुद जो हाल किया हुआ है। कल सुन रही थी कि कलेजा चुबा जाने वाली औरत, इसके बारे में ये कहा कि कलेजा चुबाने वाली औरत, बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि ये एक इक़्तिदार के लिए इसने पूरी कौम को इस चीज़ जगह जाके खड़ा कर दिया है। हमारी आर्मी है, ये हमारे अदारे जो हैं, ये खाली तमाशा देख रहे हैं। अब ये जो बजट है, ये अभी पता नहीं चल रहा ना, देखना आगे क्या होना, ये कितने परसेंट ये लोग रोएंगे। तो खैर अभी भी रहे हैं लोग। अच्छा, एक और जो स्कैंडल आया कल पता चला, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, $6 अरब वो रोशन पाकिस्तान से, रोशन डिजिटल पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तानियों ने डॉलर जमा कराया था, वो गायब हो गए हैं। अच्छा, उसका हिसाब किताब भी कोई नहीं, पता नहीं किधर गए हैं वो। $1 अरब निकलवा लिया, जो बचा है वो भागते चोर की लंगोटी, अपना पैसा, लोग डर गए हैं। मगर बाकी इन्होंने कोई पता नहीं कर्जे किस्तें देनी थी या क्या करना था, ये वो कर करा के ना हर तरफ अब से क्या नहीं, अपना पैसा लाए ना, अब फिर से बनाने आए मैंने। यार कितना एक बनाओगे आप, बस करो, कितना करोगे। ये जरदारी एक सांप पैसे, जरदारी सांप की तरह जो है ये डस रहा है सारों को, दांत निकाले हुए हैं तो सारों की तरफ इस तरह कर रहा है कि जैसे बेटे को आगे किया हुआ है। उसको पक्का तैयार कर रहा है बिलावल को। उसको कितने फॉरेन मिनिस्टर अवैध तो नहीं लगाया उसको, वो 40-50 जो दौरे कर चुका है, वो तो अपनी CV सेट कर रहा है, हर जगह पे बता रहा है कि मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो। और सारी जितनी ये पूरी गेम हुई, रजीम चेंज हुई, इमरान खान को हटाना करना, ये सारा कुछ, इसके पीछे मास्टर माइंड जो है ना जरदारी है। वैसे तो नहीं वो कह रहा कि मैं जब चाहूँगा इलेक्शन होंगे, उससे पहले इलेक्शन जब हम चाहेंगे। यार इतना बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा ललकारा एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी सी शर्म रखते हैं ना, या थोड़ी सी अकल रखते हैं, तो इससे बड़ा जो है ना ललकारा कोई भी नहीं है कि एक पॉलिटिशियन कह रहा तुम्हें क्या वो ईंट से ईंट बजाने वाला है। वो हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि भाई ईंट से ईंट बजा के वो दुबई भाग गया था। सरदारी ने तो कहा था ना ईंट से ईंट बजाने वाला। इसको मैं पूरा अगर फ्रेज करते हो ना, तो इलेक्शन मेरी मर्जी के बगैर कराओ तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। जरदारी का सेंटेंस यहाँ पे पूरा होता है, करवाओ ना जरदारी के मर्जी के बगैर इलेक्शन। ये बहुत इस्टेब्लिशमेंट हमारी पावरफुल है, तो सही बात, सारे कट्ठे छठे, सारे चोर हैं ना, सब वो कट्ठे। देखें शरफ के साथ क्या हुआ, बाजवे के साथ क्या हुआ। बाजवे का देखा नहीं है उसको, जो गालियां निकाली हैं उसको। लोग क्या तुम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कितनी बड़ी सीट, कितना बड़ा तुम्हारे पास मसनद अल्लाह ने दी, तुम्हें कितनी इज्जत दी,
آخر میں کیا ہوا کہ عام سا ایک بندہ آیا تمہیں بیوی کے سامنے گالیاں نکال کے گالی گلوچ کر کے نکل گیا. وہی نا، یہ عزت ہے ان کی. ہوتا تو یہ ہے نا کہ دیکھتا تو اس کے ہاتھ چومتا، اس طرح کا کوئی کام کیا ہوتا نا تو ہمارا جنرل، ہمارا سپہ سالار، اس نے یہ دلیری کا کام کیا ہے، اس نے یہی ہوتا ہے نا. آپ کو آپ کے کردار کی وجہ سے ہی تو آپ کو پھر جانا جاتا ہے. بالکل. ہمیشہ تو آپ نے رہنا نہیں ہے یہاں پہ. یہ ان کو سمجھ نہیں لگتی. یہ بھی زرداری نے بالکل صحیح کہا یہ تھا زرداری نے کہ آپ 3 سال کے لیے ہو، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے. آج تو میرا خیال ہے زرداری اسپیشل نہیں ہو گیا. سلوٹ ہے جی زرداری صاحب، یا بےایمانی تیرا ہی آسرا. وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا جب میٹرک میں، تو کبھی یہ شگل کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے تو جانے لگتے تھے بیٹنگ کے لیے تو یا بےایمانی تیرا ہی آسرا. تو یہ آج کل یا بےایمانی تیرا ہی آسرا. وہ مریم نے دیکھو نا بالکل وہ فیلڈ برابر کر دی ہے. کر لیے. ہاں وہی نا، بے ایمانوں وہ کا بالکل سچا ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو جب تک اپنا میدان، اپنے امپائر، اپنے سب کچھ اپنا نہیں ہوگا، یہ پھر آئیں گے ٹلا جا ایک بالر لگائیں گے اور پھر یہ میچ کھیلیں گے اور یہ پھر آؤٹ نہیں ہوں گے. آؤٹ ہوئے تو امپائر جو ہے وہ نو بال دے دے گا. ٹھیک ہے، نہیں جی نہیں. بڑی عجیب سی قسمت ہمارے ملک نے پائی ہے قسم سے. کبھی کبھی یہ دیکھو نا، یہ باہر اب کیا آرام سے اپنے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اپنی کیسے دنیا اپنے انجوائے بھی کرنی. کسی کے چہرے پہ آپ کو اس طرح کی ٹینشن نظر نہیں آتی. پاکستان میں تو آپ روڈ پہ جا رہے ہو نا، ہمارے بہن بھائی ہیں، یقین کرو کہ بندہ بڑا عجیب سا فیل کرتا ہے. میں تو اب یہ بتاؤں کہ کسی جگہ آپ کچھ لینے خریدنے کے لیے بندہ تھوڑا سا شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے کہ یار ساتھ آگے پیچھے وہ اب کس طرح 2000 کا برگر کھا رہے ہو کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار مجھے کسی طریقے سے 50 روپے کی نان چھولے مل جائیں. اب تو 50 روپے کے بھی نہیں مل اب رہے. پتہ نہیں کتنے کے ہوں گے، پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. یہ نظام اتنا زیادہ رہے گا نہیں، اتنا دیر رہے گا نہیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جو ہے نا، وہ ہم سارے اپنے لگے ہوئے ہیں، اپنے تجزیے دے رہے ہیں، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، اس طرح اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ اوپر ساری گیم دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ ہی اس طرح ہونا ہے تو بالکل ٹیبل ٹرن کرتے کو دیر لگتی ہے. صحیح بات. جب اس کی مرضی ہو تو شوباز کو دیکھیں، اس کو یہ تو دیکھا ہے ویسے ہی کہ رنگیلا سا پتہ نہیں ہم یہ نے رکھ لیا رنگیلا اس جو کو. ہے یہ دیکھا ہے کہ چڑی چھکا کھیل رہا ہے جی. اچھا چڑی چھکا وہ وہ بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. بیڈمنٹن جو ہے کھیلنا، وہی بات ہے کہ اس کے کمر میں جان ہے تو نا. نیب والے بلاتے ہیں نا تو اس کی کمر میں درد ہوتا ہے. ریزن اس کی ابھی بھی وہ ریکارڈ میں پڑی ہوگی. تو اس کی کمر میں چوک پڑ جاتی ہے. وہ یہ سارے جتنے یہ آج کل یہ میمن کتنا دیکھا اچھل رہا ہے. شہباز شریف ہو گیا، یہ اسحاق ڈار ہو گیا. ہمارا فنانس منسٹر ہم نے رکھا ہوا ہے وزیر خزانہ. خزانہ خالی ہے پھر بھی وزیر خزانہ آسا رکھے آپ. جو ہے نا جب اقتدار میں آتے ہیں نا تو پیچھے جو ہے مرچیں لگا کے نا تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اقتدار میں نہیں ہوتے نا تو ان کے نیب کے کیسز کھلتے ہیں نا تو یہ جو ہے اسٹیچر پہ پڑ جاتے ہیں. اس کو آپ پرانے دیکھو نا ان کی ویڈیو سے ویل چیئر پہ زرداری آیا کرتا تھا. جب اس کو بلایا ہوا تو ساتھ اٹھایا ہوا آکسیجن ماسک لگا ہوا جسے پتہ نہیں مرن لگا. بالکل سارے ڈرامے باز کٹھے ہوئے. ڈرامہ اتنے ہیں نا ڈرامے کے بندہ حیران رہ جاتا. اچھا ان ساروں کو نا پرائڈ آف پرفارمنس کو یا آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. خاص کر یہ جو ابھی پریس کانفرنس کر کے روئے ہیں جو ہمارے بڑا دکھ ہوا ہے. نا تیسرے دن یہ وہاں پہ دوسری پارٹی میں لوٹا پارٹی اس کا نام رکھا ہوا ہے نا، سارے لوٹے. یہ بھی دیکھو ایک ہسٹری میں آ جائے گا کہ لوٹا پارٹی بھی 2023 میں ایک بنی تھی کہ پاکستان کے سارے جتنے لوٹے سیاستدان تھے وہ ایک پارٹی میں اکٹھے ہو گئے تھے. پھر اس کو نیٹ میں ڈال کے ہم نے بحرائے عرب میں ڈبو دیا تھا. ان کے ساتھ کرنا اسی طرح چاہیے. اس شپ میں ساروں کو بٹھا کے نا بکرے شکرے یہ وہ گرل ہو رہے ہیں بالکل سینٹر میں جا کے نا تو نیچے سے نا اس کو وہیں پہ اینکر ڈال کے کہ باہر نہ نکلیں، اوپر نہ آ سکے.
دیکھو پاکستان کا سارا نظام سیٹ ہوتا ہے سارا یہ گند اسی طرح ہی بالکل ختم اس ہو کے علاوہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. وہی ایک کوئی خمینی جیسا کوئی بندہ آئے نا، انہوں نے عمران خان کو تو بالکل ہی کر دیا ہے نا، لیکن وہ آئے گا ایک دن، دیکھیں انشاءاللہ عمران انشاءاللہ. خان، دیکھو عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس کی خیریت رکھے، مگر میں یہ بتا دوں کہ عمران خان ایک برانڈ ہے اور اس کی ایک سوچ ہے. ایک تحریک ہوتی ہے نا، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. عمران خان کو آپ ختم کر سکتے ہو، اس کی سوچ کو نہیں ختم کر ختم سکتے. بالکل یہ تو یہ جو عوام ہے، بچہ جو ہے مائیں کے ساتھ دعائیں کر رہی ہیں. بالکل. یہ عمران ریاض کو کہ دیکھیں اس عمران کو ریاض کیا تو اب میرا خیال ہے ہسٹری ہو کیا- گیا. مجھے نہیں امید عمران ریاض کو کوئی وہ کہیں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے اس بس کو اللہ کرے کہ دعا وہ کرتا ہوں اس کہ کے اللہ بچے تعالیٰ اس ہیں کو آگے ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ سارا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایسا ہو، لیکن یہ جو ہیں یہ سارے اینکرز، یہ جو اب صحت کارڈ لے رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے یہ اب عمران خان نے دیا ہوا تھا کارڈ علاج دے کے رہے ہیں. لیے، تو انہوں نے اینکروں کو دیا ہے. وہ سارے شہباز اسی طرح شریف ہی ہیں، یہ سارے رلے ہوئے نا چور کھا رہے ہیں ادھر سے ادھر، نوازے ہیں نوازے ہیں سارے. نمازش ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے بولتے ہی نہیں ہے، چپ کر کے جو ہے ویسے کس طرح ٹر سارے ڈڈو جگہ جگہ سے نہ ٹیں ٹیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے ان کو سارا کچھ سہولتیں ان کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ چپ کیے رہے. میڈیا جو ہے کوئی بولے چلے نا، تو یہ جو ہے اپنا کام اسی طرح ظلم اور یہ سارا کچھ جاری رکھیں. کارڈ سے مجھے یاد آیا بے نظیر انکم سکیم جو ہے، اس میں بھی انہوں نے اب اس بجٹ میں پیسہ رکھا ہے، پتہ نہیں کتنے ارب نا. اچھا وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں پیسہ رکھ کے نا یہاں سے گھپلا کرتے ہیں. اتنا پیسہ ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سکیم میں جاتا ہے غریبوں کے لیے نا، مگر اتنے عرصے سے اتنا پیسہ تو آ رہا ہے، غریب کو تو نہیں مل رہا. نہیں مل رہا. غریب کی تو پوزیشن نہیں چینج ہو رہی. وہ تو یہ اپنا کھا پی رہے ہیں. وہ ایک ہماری ہے ایک فرزانہ راجہ صاحب نیو یارک امریکہ میں بالکل بیٹھی ادھر ہیں، وہ بھی بے نظیر انکم کی ڈسی ہوئی ہے. عوام کے پیسے کھاتے ہیں یار تم خواجہ جو لوگ. کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی باہر والے یہ کھا پی کے تو باہر ہی آتے ہیں نا سارے. وہ یس یہیں پہ ان کو دیکھو نا، یہ کیا کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں. جو کچھ مال وہاں سے بنا کے تو ادھر آتے ہیں، تو ادھر ہی جو ہے پھر شروع کر دیتے ہیں اپنی عیاشیاں، خود اپنے گربان میں جان کے سارے کہ کیا کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو کچھ اثر بھی ہوتا ہے. نہیں سامنے ہم تو میرا خیال ہے کہ ہم کیا ساری دنیا ان کو تھو تھو کر رہی ہے. شرم پروف ہو چکے، بالکل غیرت پروف ہو چکے، یہ غیرت ہی نہیں بالکل لتھوں پیروں لئی کہ نہیں جس بندہ. نہیں انہیں نا بغیرتاں کی کتنا ہی کرو نا وہ بغیرت ہی رہنی، جتنا مرضی ہونا خصلت نہیں چینج ہوتی. خصلت نہیں چینج ہونی. یہ ہے ہی بغیرت، تو بغیرتاں کی کیا بندہ ہونا کرے، شرم دلائے. شرم ہو تو شرم آئے نا. اچھا مزے کی بات ہے، اب ہم لگے ہوئے ہیں، اتنی دیر ہوگی، اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں. بالکل اتنی زبردست کافی شاپ میں میں بیگم تجھے لے کے آیا ہوں، تو ہم جو ہے ایسے ملک سے آئے ہیں کہ اس کا دماغ میں گھسا ہوا ہے، سمجھ نہیں لگتی کہ اور کیا بات کرے. حالانکہ ماحول اس طرح کا ہے کہ ان کی آکھیے